Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maremu soninko khammo kano oda ka kunyi oda ka nuari oda ka bismillah o YouTube channel kama tunkara 2020 kado kamare mekani ba ko tunkara nambugo toki Istanbul de be khore nogondi lenkini July qasun sikonya sini ujunu hili tampille agemu jumankota ori katakai na kakibari ona wisika sikene khadangani kibarunga ona ka yampay muri aga nyoda khadangani khamayenga oga masige na ka bugu kumpan nogondi kibaru be no wurnu gambe jamane nogondi ado gambe selanga amakete ho aga ntaganya o kitandi qotampi nyogo noyi o kambaro ko nekkanji oga masige khadangani na kibaru laga ni bugu medi khadangani ora jigi khakumpanta khoroni sakatike dingrebe gani Gambia dibiten kompenga watini khadangani alla gana dungi khumbani moga sege na fatam fansi dinka kini khay na bogo dibiten kompen no kondi al hala benuga wuruno ngani oni suraga oni fete khadangani hakatibe ga kherndi ministre ampolla kunga kubenu malantenga holla ko khoronga jamane ke no kondi igan ciri ina bangande kini jamane le munga ala hala be ga wuri holla koy ido hibenu gami ado hamminte na hibenu debari ina kullaga ini bangandi député kompe nangani jamane le muncuna mugitay mogara bangandi kini kay nangri ministre ampolla khaya kebe gatina dangani information and communication ko ni marantenga kenyan denga kato omedu nakanga ayagani geli radio kanye tele nkankaranga ba ado hoga ken nogondi ke ministre ampolla ke awadan dari kini député kompe nogondi kene girno ngani ministre ampolla khata be marantenga environment ado climate change ke marantenga o honkaro kuy oga tarebe nogondi ado ale hawake haraki yenga ado akibe marantenga portuni benu ko onye ke no gondi anad dan tari kini député kompe nga jamane le menna mugi al halabe ga wuro aka holla khakay kengena gilno ngani khadi moga ile bangande kin khay ministre ampolla khay marantenga yonkin chay gatini minister of health yonkin ci hampolla khay akana dan tari kini holla khay mogara khadi ga mukuraga ni fete khada ngani sakatike tirni no jabi nde benu ga kinay a holla khay na mbugo député kompe no gondi député nga tirni ni al hala benu ga wuro aga tirni aga jabi ndo ku dabarni député kompe no gondi kene gilno ngani ministre bi xawi marantenga fisheries alo water resources kebe marantenga tangi kuyi ado hoho gani ojinu kwai daga na aka gara magara mogara khadiga mukora ni bogomedi tirinde jabinde be nyuga kinay na mbu député nga mogara ko nyongo raga ni kinyane ray kene gero ngane khadi ministre be marantenga basic and secondary education kebe marantenga to rompolla kenga wa garagana na diga mukuraga ni bogume de khadangani ado tirndo jabindi benu ga kine na ngiri khadi ministre ampolla khay monantenga tourism and culture kuno monantenga ministre ke monantenga mukunu benu garna hankaran kati gatini tourism ado o ladanu ko gatini culture aka gara dantare be kini député kombe nga tirndo jabindi benu ga kine kene girno khadi ministre monantenga foreign affairs akemi ministre marantenga o jamane kedo jaman pale naga al hala benuga wuru ado tirndo jabindi benuga kini mogara kullaga ni bugumedi khadangani ministre be marantenga jamane nokonga yakani interior ado ministre marantenga environment ado climate change waku su diga mundagana ni ibugumedi khadangani wate khadangani kengna girno ngani khadi mogara honne kini hibegani ba tembedu hakatibe aga sare député kompe nokondi hibegani Halifa Sallah akagara digan churube no daga ni sagondi ba tembedu digam ko kamma mogara konchuraga ni bogumedi khadangani khawamugini kantora honorable Bileji Tunkara akagara tirndi benu kini nambugu yu gada laydo khandi benu kini nanti wa uridanki libenu de banu batele kata makilu tammi kun kaga saka ya rebe no gondi nangrigeli NBR and North Bank Region CRR Central River Region ado URR
ibegani ke minister yagara bangande kini ke killu benu wa golini iga terenya mo be no gondi ado manekan sagate gollu kun gondi ado sado killu ko bi saga jopeni manekani aga koni ado manekanda killu ko tarde no gondi mo gara ko sulaga ni ibogome de khadangani xawamu gini de harsa nambogu odo ke peji kamaya ni tungara 2020 mogara bangande khore kini minister be marantenga gollunga ado dagana ado transport ayni buru honunga kayni tagandunga ayni Baye Lamine Diop agara khibar de kini nanti Senegambia bridge kebe sala kebe ga frafenye Soma crossing point na koy nanti ke dingira ide hibertele kata million kabi ado million tamido makata million tamido karago qason nogondi ana Kenya rondini Gambia dangani mogora kusuraga ni ibogomedi khadangani onati khadangani khawamugini harsa minister bi khamarantenga interior adiga mun nogondi ada konanti hibe gatele kata matanji ke de police compagnie Kenya na Gambia jamani nogondi iga kullu wasinia ina kunni maga luwasinia qasasu iga hungumun lagana ni tuga arako nanti kellu wasimbani kotte wi wutu sini nogondi batle katama million do ho dalasi o wakuragana ni bugume de khadangani alla gana dungi lenki alla gana dungi kumbani sibitike mogora kuraga ni ifete fete khadangani tunkara 2020 kembere maremu ora khakuni ora khanwari obisa khawalla ona khibaru yogo raga oni kinyen gai nambugu toki minister be marantenga yonkin cha hampol la kenga ko nanti hibe gani Ankara ida ibuten koy ado toki be gino gondi ay gani European Union gara golde be dabaria Kenya gani European Union igra riganden dabari jamanu tamido karagoy nanti iran takille kinni ida kileki ni kunyani kulla bay lona mbakken dabarni haqqat be coronavirus agani agada daga nan sagen kutu avion ndo kilutana no ya sede kandarno sede jamane no gondi lenki dingra be gani European Union ida ko nanti ida jamanu tamido karagwa konti awa kun jamanu tamido karagwa no gondi tokinta kahini kunga American ta kahini kunga be gani Ankara toke nyinga ikundi ibuten ko nanti sabu bega sigi igami ikun konti kapa kun jamanu tamido karagwa no nanti igare munan jage daga na igare munan jage lona mbakken barni Europe no gondi igadi kunga ho jamanu be nanti harke kumani iranta kille kine igarono Europe no gondi ananya ga hibe gani WHO ida tigani da bari Tokiya igra alhalo ngurni mugambe ke coronavirus no gondi jangado ke yakatu sikete mugambe agama katu kemme sembe kitana ado igra wari aganta jono sankini Toki no gondi mugambe sak kunda tigani kitana mugu ka ho khoronga ida wari khali nanti hibe gani European Union ile ikumba ka konti no gondi nanti ikulle mullandaro no harsa ida ko nanti hibe gani European Union ida kya ko nanti ina crossing dunya hani khagara crossing di benu sagondi ida wari nanti Toki make maga fugo kensa wanchigi igama Toki daga na akonti kahini ken groupe be igati kunya labay lona mbakken barni i jamanen nogondi ayda konanti ina derul lagana ni illan kupa ko yesu gadi mina ina kata tunu jamanu benu aga dagi dangani ina njage lona mbakken barni i jamane ken nogondi European Union tundu ken nogondi kawanti kadangani Toki da konanti keni mogwai kebe aga dasiri nanya hibe gani European Union ida golle de bari golle be ama haram paro ina njiri ina nchage kata idirunga kadi ini illan kupa ina hai ina Toki rondi ke konti be igara kontinenti kun jamanu tamiro kargo banara baroni i jamanu nogondi wati kadangani lenki kotanga hibe gani coronavirus awatele kata million tami haramareme ada Kenya raga abangero sasanaga million tami kamo karge wujini haramareme ada Kenya raga wati kadangani harke qomani adigi dintenga hinna jamanu beni Kenya America nyenye kayni dingra be gani Brazil ado Russia ado India adigi nintenna ku jamanu wano ya konenti dingra be gani Brazilia adigi nintenga nongan siri ko agani nan kaso adigi nintenga Europe jamanu ku mugambe wujini siri kala kota nogondi itilen kotanga Brazil ga kenni Kenya mo ko banan ne nogondi kena girno ngani wata khara ngani dingra be kani South Sudan
na koy nanti South Sudan de sini ngani ujunu hilli tamulo siko gaje nga funti baka i khajamanen nogondi hibratel de kata tan konti mujine nga kunya nguru ni idingra nungara na daga tawo dingre be gani Uganda gara refugee campo da barana ngol ke refugee campo gati de ngani bidi ke refugee campo ila kunanti hibratel kata ma kamo hilli tanji ke do wujunu hilli hara mare man chaka ke refugee campo nogondi kalen ko tanga de crossing down da ko nanti seranjati bega du karne ke refugee campo nogondi ita akasa wadi atalanka pede kana ka bawni ama hari wuchimi yagare go khani anyiti ni ko du karni aw yunga tampile do sino kabi lemuna katana maka ara ko nanti ibkilu ma har daga hinne mi amira kata ire mu ko hinne ma iraga kata du yimme ken sa wanjigi iga munda ina du kari ka ire mun qaru nga ado iga wunudi karonga kayni gadi srebinu ko mo ire mu ko qaru ndi uyenga iga wurrini nalli barti iga makatu du karni kembana ko tanda nyaka ho mani barti ni iri du kallen naga bawni ima hawari len ko tanga duran logoni hibiga to ige daga ni keta bawni nambogo South Sudania ho mboni ko magano ngani jike sunta ko maga South Sudan logondi ima jike tan keta bireki kani bawni da ko nanti dingrebe gani bidi refugee campo ngal lenki ko tanga de la sama nga refugee nun campo ngani itampinto ni la sama toni ina kota ngano ko ni ngani hibiga ko biren karanga ado hibiga ko jinga ado igande nga ken hokotote nyai ikamano wayna ken kita lengi kotanga ila ko nanti hada manga me kama mo gombe khadi hibe ko coronavirus khari khadi na nyille hokapa kota benugi ikamano ngani khawna te khada ngani holla kebe gani United Nations High Commission of Refugees UN gingi ke morantenga refugee nunga da ke ko nanti hibe ga ko len kotanga South Sudan do refugee campo bega refugee campo bega Uganda igatara ngani bidi ila konanti lengi kotanga de hada man nanjiri na demande khore da bar kudanga ni nungani bawni ida wari nanti kibe go du kallenga de atallan kape ke refugee campo no gondia ida konanti kukundu de ni sura e kebe anga war nanti yimaka jikki swa kita iga bogu no ko be jikki kanti mo nanti khombone warni siri dangani ken sa wanjigi hoga bega kal du karni igi irembo chunun to khom ida konanti hibe ga ko ke refugee campo de hibe ga tilkata ma million kabi kamero million kabi le inko tangade ida Kenya fere ku refugee campo no gonde kharke khomani iga hatagi kebe am hari nyaka na ku refugee no baga bawni demande be garni demande ke akonten kata ku refugee ni da wari nanti lengi ko tangade refugee kuna kota nyano gondi coronavirus ga daga ho ta gondi ibateni e gani hari fefende be da bare na hondu be no kahome bire nan no hidangani da wari nanti kencu tera sakat ke lemul be no ganjirte le kharam gobon no ngani iga hari lokmo no binu ketana kun kharan ko baxa no ni den ko tanga kuncu texente ni asuni i batenya no ni daga nan ciago be ñu gay de barani refugee ku danga ni bidi refugee ngambor no ni len ko tanga kencu tax ketene asuni batenya di asula samantenya ni et hibe kala gollen dal lan qotondi keni refugee ku sabatin tenga dingra be ani sahara khorenya ni hibe ga ko biren qote no ngani jin qote no ngani alanta ho wa dabar no ngani anga katunu na hinu no hondi du kam mayno ngani ida wari nanti geli sine ujuni hili tamro nyeru birenga selanjati bega du karni bidi refugee ngambor no hondi itiken tallanka pede dingra be gani Uganda jamane no hondi ku refugee ka gri dingra be kenya gani South Sudan kene geno ngani maremu wat khana ngani Jamal Khashoggi osu kilunga ke journalist qorebe igara kari toki jamane no gondi nan qaso sine ngani ujunu hilli tamro segi October Saudi consulat be ka Istanbul no gondi ida kari ken dingranye Jamal Khashoggi lengi kotanga de iraki ten chokoti khadide hakati be Saudi Arabia yi megada kisi nimpol la kata gondi na sororaga ni tuma na koy nanti ida kunya raga egra war nanti ira kinga Jamal Khashoggi kallen no gondi Istanbul de bi khorendi toki jamanenga akanya Saudi Arabia consulat kedi wata kadanga
qaduna dun konunga len ko tanga imadungeti saudi gara kiskisinde be de bari awdi gara kiti be kutu nasro ko siki be daga ni tuma nanti ira kanga kalle ke no gondiya ini hakarinya ado soro ko bini wara ko nanti iwatelle kasonga len ko tanga iti ken kiti ira nda golli iti ken kiti bawni sere to ko nyimo ko ni nanti ira kulla ga di kitinde ida ko tan nanti soro nya daga di kitindi saudi no gonde kay to ko makoni sere matu ye kun kamanunga ken kaga geme mo gambe kenya duna dun ko la sama len ko tanga iti kiti ken ci nyana dingre be gani istanbul de be khore nyana gondi na koy nanti dingra be gani istanbul no gondi len ko tanga kiti ke khol la kalaga awuniya de na war nanti kosuro be nyugara jamal ko sangi kari istanbul no gondi hakati be aga daga consulat ke kompo khoron no gondi na daga murunde maga deruya iga munda ina yakon kaytu nyada bari iga munda ina nyari iko saraga no nyai naraga na kuruni no ngani sire magatu ile ko tanga aga no kobe qatu ke nanti ida kariya i konta hure ni me wala hure ngati karabe wati kadanga lenki ko tanga ida imuraga ni kahomi nanti iwi kiti ni istanbul no gonde len ko tanga ikiti mpolla khangaraga aga wuni ido keskesinde khore ngami bawni duna dun konunga sakatike kubunu sigintenga na journalism laga ni khibaru laga na croisi mantora makita ado mantora kana serebe kita igarga na ahinya khemuru ikamanu nan tuyi ida kya ko nanti hiwe gal jamal khosongi inta kurnu kunude mina tuwa sabu begara jamal khosongi ado konu khanjigi akallen khay ida ko nanti hiwe gani jamal khosongi aga mudine yagarbe yaqi len ko tanga aga tawi kitinka kiyade a United Nation igara soroxay ina di taweti toxonga ina mugi alhala be ga wurnu ke kitin kanu gondi hibegani jamala khosongi kallen khibarenga ida ko nanti saudi ani nan qaso khibare ki ga bogu nanti jamala khosongi kara i consulanya no gondi sini ujunu li tamru sego october berenga ida ballen ko nanti serenta ikun kana ngor no gondi mama sakunda ta qotoni kibera kanga jamala khosongi kallen no gondi ka 10e ban qasonga hibe ga ko duna dun ko nga giro saudi arabia batenga na koy nanti surora kanga ki khibare no gondia kempale ne saudi arabia ga suro kare ga nanti ida ko araga idi kitindi ga injirtele injiri ni hakariya ado suro sike injiri na ko ni soqwa duna dun ko ndira ndake mutu e bawoni kusuro imawari ito ko matui sere ho sere ndatu ko wagirti karabe e kunchika nanti saudi ira nambara nyaro de khibare ke no gondi ina munina surwa kisini golle ke ita kumi rakhanga khibar ke no sakati ke igari kite nyomi nanti crown prince ke mirakhanga no gonde ayani suleiman ida way nanti CIA kiyani america do ke gingiya kunda ko nanti sikanga nanti crown prince rakhanga ke khibar no gonde de nanti khali ko tanga de inta togonde suuda barni mina yaare muru jamal ko sungi karamo ko ngari ado kumi rakhanga kalle ke no gonde khali ko tanga ila imutami ila kunya kitu nchake halide ni kinya dingere be gani turki no nga istanbul de be khorenga nanti ikite nga wonyini kasika nga serbe khibare no len ko tanga kempay ken ni jamal kosongi nanti serbe gani be gani crown prince ke suleiman nanti araka nga golle ke no gondia kawati kadanga anyi nan kaso hibe gani america president nga donald trump aka sigido hiki batenga kalen ko tanga ti da warde anda hari yake me makana mewo iti kenda ko nanti hibe gani saudi karan ko khotonga de ira kanga ke journal sikal den no gonde kaybe sigintenga kiskisin denga e kharaka ko nanti inta tumunande mina wariya mina tuya sribe wala kanga jamal ko sondi kallen no gondi dingra be gani istanbul october ngkasonga aga kara sini ujunu hilli tamburo sego birenga